Hello NCNs kan first day kemnuan manon kimon juntu course ase and sabke bhola NC family la side pra happy Biam festival wish ko ase Karnataka de traffic police khan bra government vehicle laga pore 18000 laga penalty lagai singa ko ase ki karne gushile yetinga ko ase ki tade government gari hobi private gari hobi judi tahan laga load ushile violate kushile traffic rules violate kushile tahan ki penalty khawa lage to government gari holibi dibo lage na koina tai idu gari ra 21 violation kra laga idu government vehicle la pore 18000 la fine chalan kati singa ko ase Kuma authorities kan la dimag te itewi nga bhavana thagi ase bole ki mohan Nagaland rasta biya ho potholes hobra ki hobo manula life to na jabo inka bhabe asule edu khoru shile apnen garne ase ere Mumbai de Palaspek wala jaga de ekta 24 years la chogri du shile talaga sati lo de tan two wheeler de ta jaga jai tha tan de achanak par rasta de pothole de khushi jade duijin du shile tadi girina edu 24 years la chogri du shile tadi hi muri jesini ga ko ase 5000 apor manu khanbra public khanbra chagalila Kohima rally de participate kushinga ko ase chundurishile illegal taxation harassment or contractor ge morai dula thamki dialga against telushile itre public bra ekta strong message so political groups state government or ceasefire monitoring group ceasefire supervisory board lo de clear gudishi ko ase ki enough is enough koina imani hoise koina AYO President Kesosul Christopher L. Tiubra koyase ki angami manu hundushile NSCN ki khango group lobra tahan non cooperation declare kresgana itude tahan ba koyase ki tahan kun member kun khan tahan group lo associated sokke mathilishina koyase ar tubi koise ki tahan 18 manu alag alag post te NSCN group te asinga koyase tahan apuri kiba ulta palta hoishile tahan action doinga koyase angami manu hundushile tahan laga 1993 resolution de tahan khara thayuna koyase itushile jiderak sok NPGs khan ekta umbrella under de ikilo naibo angami village khanbra tangi support na kuiniga koyase AYO president ba koyase ki man kaman manu khanbra tupra kama paisa duishile ni ga luiluwo na dibo ina itu tolerate na kuina koyase idu lapori tu mahan paisa NPGs khan ge contribute kura itu bra weapon kinina mahan naga nation ge defend kola sina gushi na ki itu same weapon use kuna mahan naga manu laga pore paisa extort krule Ajili man bhatta nutun factions lai ase aru itu bishil man tia allow na kubina ko ase kile gushile man naga cost ushile ekta kaman ase aru itu karne iman bhatta faction na lage ekta faction hi ir cost karne fight korle kafi ase niga ko ase Christopher ko ase ki itu extortionist kan dushile dusra manu noy itu man sob manu milina iniga itu evil practices kan dushile itu against te jabo lage aru itu fight kor lage na ko ase itu laga porde tahan bra judi positive contribution mahan naga society de nakore gushile mahan public to shile mahan naga cost to shile nijor hat te loi lulai na ko ase RNPGs kan dushile itu laga porde iku tahan comment na dibo lage niga ko ase और ceasefire monitoring group खानो दे कोई ऐसी की तानब्रा कौन extortionist के capture को every extortionist के ताहन bail नदुला कानून दे इतु national security एक लांडे book को भी निगा कोई ऐसी महाना forefathers खनब्रा इतु नागा nationalism start को दुशले आजिला दिन सवले करने start करना इना कोई ऐसी चुंदरे इतु movement दुशले दे extortion और taxation ला direction दे जाए ऐसी महान इतु movement दुशले नागा मन ला aspiration dreams as one nation one people fulfill को ले करने थकी शिनिगा कोई ऐसी itu de AYO khan badu shile clear gude ase ki tahan laga angami manu khan kundu jagadi bi state te ku dibi kam gud hebi tahan laga pore kiba threat aishule itu shile tahan pura tribe tu shile ekta hoina tahan itu de khara hoina ko ase sob naga manu shile ekta hoina khara hobu lage niga ko ase man sob tu shile isor ekta life hi dishe itu de isor chaina kun rabi mala life lobole right nai niga ko ase louder दूसरा tribes लगा presidents खंडा leaders खंडा भी तो लापड़े कोठा उसे various organization लगा leaders खंडा भी तो लापड़े कोठा उस्तान निजर लगा voice तो इसलिए देखाई से कि धान भी इतने साथ ते खरास गिरा इधर rally पीछे AYO खंडा government of India लोडे memorandum submit कोशिश चुनिरु इसलिए मैं अपने screen दे दिया कि दे सबने साइलो पड़े Federal Government of Nagaland FGN Khanbra Chagali statement di kwa pishire ki public Khanbra NNC duhi Naga political institution or FGN duhi legal Naga national government hisabte mandate kushi inga claim kura pishire ide GPN NSCN unification Khanbra idu kotha du criticize kurese ar koyase ki Naga manon du shilita du age jai jishigona iture tahan duhi idu asol unification government asinga koyase Nagaland Chief Minister Nipiriora koyase ki ULB state various priority requirements meet korle garne taira center lo de one time special grant karne proposal di dishiniga koyase idu paise gole ULBs khan bishi modot pawina koyase taira itu laga pore bi koyase ki ULB state bishi bak tahan laga income earn kora dushile idu tahan salaries wages khan de idu ULB staff khana tadi jai jai na koyase
এটোৰে মানুহ নদী দিবি কৈ আছে কি ULBs টো একটা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি হিচাপে নাচাবলৈ কাৰণে এতিয়া খবৰ নাবি আছে কি নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট বা ULBs খান দিছিলে এন্টি ডিফেকশন ল আন্ডাৰে আনিবলৈ আছে নাই তিৰিছিলে পাৰ্টি মেম্বাৰ্স খান বা পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি নাথাকিবলৈ কাৰণে আৰু একটা ভাল খবৰ আই থা দিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট বা এতিয়া কোহিমা আৰু ডিমাপুৰ লগা লাইবিলিটি স্যালাৰিজ খান এটো পুৰা ৰিলিজ কৰিছিনা কৈ আছে এটো দিছিলে 7.76 crores 5 month pending salary এটো কোহিমা ডিমাপুৰ লগা তাহান ৰিলিজ কৰিছিনা কৈ আছে Nagaland sub districts te August 10 tak pani bishi rangor girule singa NSTML site pra warn kuri ase aru Kohima ki free to sang de shile ajila din de orange alert pi issue kuri sina ko ase matlab tu shile pani bishi rangor giru pare guna idu apore plain area khan Dimapur Newland Chungirima Bhandari Pangti Tizet Tuli khan de shile water logging ho pare flash flood ayu pare na ko ase to kun manu ko de travel kuri ase ko de jazz will ekdam hushiyar kuri thebuli karone ko ase report line sabte mahan Nagaland pregnant maki aro tooth khela mahan lama chude ekdam low IFA coverage tikishina ko ase IFA kushile iron and folic acid kuina chundu doishile mahan manu laga phitor de right to anemia ko bimar doishile reduce kudule garne komla se pekta initiative laga chundu de pregnant maki aro tooth khela man ke 180 IFA red tablets khan di thage edu Nagaland state te ekdam coverage te kumti dikishina ko ase pregnant maki an khali 71.7% by to receive kushina ko ase aro tooth khela man doishile khali 42.4% by receive kushina ko ase mahan itu doishile kwa nishna anemia kwa doishile soft age group ra hatai dibule garne Komla side bra idu anala sina ko ase chunduri man northeast states kan de kunduri to sabse bhal bra idu coverage thaisile idu Sikkim thaisina ko ase idu both category de tate coverage to shile bishi bhal thaisina ko ase aro northeast states majure sabse biya Nagaland pichile adu ishile idu Manipur asina ko ase tate sabse lowest coverage less than 50% dita category de tikishinga ko ase man Nagaland educated youths kala majure kiman unemployment hoy ase itu monso manor jane ase itu ite employment department la site pra chakali Kohima de ekta job fair organize kushina ko ase chundure charta employers khan aru 758 job seekers tahan pra participate kushina ko ase itu 300 candidates khan shortlist bi kushina ko ase employers khan bra aru tahan further round of interviews chawina ko ase final selection dushile employers khan bra idu pura selection process complete kora bishi dehi idu kon khan select hoise tu chani paruni ga ko ase Union Minister of State for Home Nityanand Rai bra Lok Sabha de ko ase ki Armed Forces Special Powers Act 1958 dushile mahala Northeast region bra bishi bag jaga bra hatai dishina taibra dushile ko ase ki tia idu few districts aru kuma police station certain areas te hi asin ga ko ase itu de Tripura Meghalaya de roshile completely hatai dishina ko ase और आसाम दे इशुले दिया खाली चार्टर डिस्ट्रिक्ट ते ही असिन गा को ऐसे अरुणाचल प्रदेश ती भी तदे तिराप चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ते ही थकी ऐसे और तीनटा पुलिस स्टेशन दूसरा डिस्ट्रिक्ट्स ला तदे असिन गा को ऐसे मणिपुर इशुले 19 पुलिस स्टेशन ते ही असिन गा को ऐसे 7टा डिस्ट्रिक्ट अंडर दे नागालैंड दे इशुले इरु पार्शियली विथड्रॉ कुलिशे और इतिया गाने इशुले 8टा डिस्ट्रिक्ट 21 पुलिस स्टेशन 5टा दूसरा डिस्ट्रिक्ट ला इतु तदे ही असे इतिया गाने गा को ऐसे मणिपुर लगा जेरीबाम डिस्ट्रिक्ट ते अहमदाबाद को एकटा विलेज আছে তাদে টিউজডে রাতি দে একদম ডাঙৰ পানী গিৰা তন্দে একটা বেশি ডাঙৰ ল্যান্ডস্লাইড হৈছিনা কৈ আছে ইটো ল্যান্ডস্লাইড পৰা একটা ঘৰ পুৰা দবাই দিছিনা কৈ আছে আৰু ইটো হাতসা দে একটা 10 সাল বাচ্চা ছুৰি মুৰিছি কৈ আছে আৰু দুসা চাৰটা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান বি জখম হৈছিনা কৈ আছে India de hit and run cases rukhabole garne kuina especially manu alcohol khaina mudu khaina nisa hoina negligent driving garne inika manuge morai dia nolbinika jokhom kodia etu rukhabole garne kuina India ra kanun hit and run cases la bishi strong banai dishi chunduri etia baitu manon dishile 2 sal tak jail jabo parinika kui thaki ase etu koi ase ki judi kuma manu khan India hit and run case te involved thaisile tahan nearest magistrate nolibi police officer lode etu report ko lagi na koi ase logo lode noishule tahan laga pore sajai dishile aru bi bishi biya ho parinika koi ase इरु खोडिशलेनी अवेयरनेस पर्पस কাৰণে জনাই দিছে আপনি যদি পয়সা থাকি আছে আৰু আপনি পয়সা ব্যাংক তেনি ইনিকা ৰাখি আছে বলে ইরু পয়সা আপনি ইনভেস্ট না কৰি গিছিলে ইয়াতে কৈ আছে কি পোস্ট অফিস মান্থলি ইনকাম স্কিম দে আপনি ডিপোজিট কৰা দুই লাভ বেশি হয় না ইটো দু ইশলে ইনিকা একটা আছে যোনটো দে আপনি সিঙ্গল একাউন্ট খুলিছিলে 9 লাখ টাকা পয়সা ৰাখিব পাৰে জয়েন্ট একাউন্ট খুলিছিলে 15 লাখ টাকা ৰাখিব পাৰে আৰু তাদে আপনি পয়সা দুইছিলে 5 ইয়ার্স টাকা ডিপোজিট কো পাৰে না কৈ আছে ইটো ইশলে একটা সেভিং কাম ইনভেস্টমেন্ট বি কোন কো পাৰে ইনভেস্টমেন্ট এক্স্যাক্টলি না কো হলিবি ইটো সেভিং উইল इंटरेस्ट ভাল পালকা কোন কো পারে এতুৰে আপনি হান ইতিয়া ব্যাংক লো কম্পেয়ার কৰিলে ব্যাংক তে যোনটো ইন্টারেস্ট রেট দি থাকে এতুৰে বেশি কমতি আছে আৰু এতে যোনটো পোস্ট অফিস মান্থলি ইনকাম স্কিম দে আপনি ইন্টারেস্ট পাবো এতুৰে ইতিয়া কাৰণে 7.4% আসনিকা কৈ আছে ইতি আপনি ইতুলা একাউন্ট কো দিব খুলিব ছিলে আপনি খুলিব আপনি নিয়ারেস্ট পোস্ট অফিস তে যাবি তাদিও আপনি এটো একাউন্ট ছিলে খুলিব পাৰিব
আজিকালি ইন্ডিয়া de thousands and thousands manu inika scams fraud khande phashi jhatane yede CBI bra caution kore ase aur koi ase ki tahan laga officials khan laga naam luina tahan laga department la naam luina kuma manu khan bra fake documents signatures khan copy korna warrants khan summons khan issue kori thaki ase nga koi ase itur manon ge inika de bra hushar gule gane koi ase especially itur isle email whatsapp la through ahe ase nga koi ase jodi apna lodi inika kiba saman dhulimi nika warning warrant na ki ga isle apne nearest police station de logo lode khobor kurle gane janai diase Bangladesh laga podishle khobor ase ki Bangladesh laga ex prime minister Sheikh Hasina ge tai tala country chai jai jole gane tai khali 45 minutes disina ko ase tai dude tai pack kurle gane aur ta laga jaga chai jole gane tai first ishle convince kurshi ko ase ki tai edu prime minister ishle tai resign kurle guna kile usile tade laga public khandu isle edu gussa hoina tai resign kuli thanda ho pare bhabina tade thana party bra taginga jabarjasti resign kur dia lasine ko ase idla pore tai du isle Bangladesh chari jau mun thana ina ko ase tai du isle tadei thagi mun ja dhisina ko ase hli upai na thagina tai du isle tade bra polaina tusa jagade jau lagisin ga ko ase ida tai chari jai ja bisle ire Bangladesh te tanla Nobel winner Muhammad Yunus kena tade protesters khan bra tai ge bishi support dikhai asina ko ase ar tai bra hi to interim government dushle edu head kubu lagine ga ko ase bishi ituri tai ro ko ase ki tai Bangladesh la interim government head kubu ko dushle tai honor feel ko ase ga ko ase khoboina bi ase ki Bangladesh te tangla Bangladesh la politician bra on kora ekta hotel itui protesters khan bra julai disina ko ase chundre 24 manu jinda julai disina ko ase ar 150 apore manu idia edu juila hatsade jokhom huina hospital admit kona singa bi ko ase idia Bangladesh te pishi ulta palta situation ekdam biya huina tha tande idia tahan laga father of the nation Mujibur Rahman kuina kun laga statue dusile tade dhaka de thagise tade manu khan uthina itu laga pode pisap kurita laga tak dikhiasina ko ase itu dana father of the nation dusile itia ex prime minister Sheikh Hasina laga baba thagisina ga ko ase to tade manu khan dusile tahan laga itu chundu dominance aise or rule aise itu dusile ekta dictator laga rule hisab te luina tai chari dia dusile tade la public khan dusile beshi khushi paine nga dikhiase UK government bra dusile ko ase ki Bangladesh te jun dita protest violence ase ituri UN bra let korle bishi important asina ko ase tadila public khan dusile it full or independent UN led investigation korule gane it pura deserve korina ko ase ki huina last few months te or past weeks te itu kinia huina situation man biya hoise itu public pra janule pura right asinga ko ase Iran aru Israel laga war la porishle itia gane dishile duijon rabe ekjon jon attack kora dishile dekhanai holbiate Iran bra Russia ki modot mangishina ko ase chundure Russia bra itia advanced air defense or radar system Iran ge DS niga khobor pa ase yede Saudi Arabia kun country dishile tan duijon la majude gire tan ba dishile ko ase ki Iran bra tan la air space use korna korna ko ase itu jodi Israel ge attack kora tan la missile China tan la area par dishile tan dishile du tan laga jaga de itu intercept ko dishile phutai di woniga ko ase to tan Jordan lo milina tan decide kurshi ko ase ki tan la air space use korna Iran bra Israel apore attack rule na parwina or map tap ne de sau pare ase ede apne junu sai ase Iran dishile te east side te ase or Israel dishile ekdam tare west te ase or taijin la majude Iraq Jordan aru Saudi Arabia ase chundu de Saudi Arabia aru Jordan ba dishile khuise ki Iran ba judi tan ge attack rule asule Israel attack rule asule itu tan la air space tan la sky de bra itu rocket charu na parwina ka ko ase itia Lebanon laga Beirut ko jaga de tade bishi dangor loud boom laga sound manu khan bra huni sina ko ase tuishile Israel laga warplanes khan idu sound barrier 3 bar 30 minutes la bitore break kuna ekdam loud sound hina tana jets khan iniga urala dihisina ko ase chundre manu khan duishile bhui khaina tahan idu pra bachibule garne koina tan la pore tek hoesn gi koina niga bishi rush wala bi dihisina ko ase itia karne usile Iran aru Israel la majude itu war du usile ki second bi shuru ho pare niga ko ase Paris Olympics te usile India laga mota la hockey team du usile semi final de Germany lode 2-3 bra harina tan de bronze medal karne khilule ase itu usile tan Spain lode khilule ase aur phale final de usile Germany aru Netherlands khilule ase niga ko ase Iru khobor isle Wrestling Federation of India ge ta direct thapor diala khobor ni ko bare itu bar mahan dishe ki alop din agere alop mahina agere India laga wrestlers khan bra ta Wrestling Federation of India la chief itu laga pore bishi accusation kurna ki tan bra maki man la pore sexual harassment kuri ase ulta palta kuri ase guna maki manon bra video specially lead kurna
idu protest ekta bishi dangor kuri dikhe chundu de itu manu khan la pore action lobo lage kuni inega beshi tan ba tan medal stuck charina inega protest kuri dikhe chundu de ekta strict action loa doile dekha nai holi itu chief pra resign kuri thakiche itu itia itu laga majude protest kora ekjon player ekjon wrestler India laga maki manu kun manna naam dishile Vinish Phogat kun ko ase tai itu par Paris Olympics te gold medal de punchi ishina ko ase matlab tishile tai final de punchi ishina ko ase aur ajila din de tai gold medal karne fight kurle ase itu tai itu final de punchi ja gold jitibi na jitibi itu dishile Wrestling Federation of India kun khan bra itu than wrestlers khan bra protest kratan de ku tahan laga kotha huni de nai otan gi respect kornai itu laga face take ta sida thapor marala singa ko ase last code isle China de tahan la bird trait nami tha tande pacha chonom hui thaga itu kumti hui tha tande tahan la government bra ekta nutun degree marriage labe ani dishina ko ase September mahina de tan to launch hoina ko ase tan itu isle ekta new undergraduate program hoina ko ase chundu isle marriage services and management kuna tan mathi hoina ko ase itu laga under de tan shadi kurle manu han gi itu promote kurbo itu laga pore family culture develop kurle gane build kurle gane tan itu shikhabo hoinega ko ase इधर मान लाइट को खोड़ी शिले दे खत्म करे से लास्ट तक सेरेमनी सब के बेसिक खुशी जान दिए से और नेक्स्ट कोडिंग टू अपडेट लो देरो लॉक करिवो